Duterte. 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 Matik Duterte. Matik yun. Ratsada. Manilo. Duterte! Duterte. Duterte! Nih, ikaw. Duterte. Duterte! Patient order number 1. Magkaraon sa una, perting sa muka. Lagi no? Karon, ilom na kayo. Karon sila naman, samok na magbalik. Samong balik no? Hatlok kayo. Padala na sila tao diri para sa muko ng Davao. Duterte. Ay, siyempre, Duterte ta. Duterte yun. Isa naman tao eh. Ah. Davao gud ta. Boss. Duterte. Duterte. Ingat. Duterte. Timbang ako ni. Ah, dire. Dili sa tim suka. Ah, Team Suka mo. Team Suka. Tim suka. Dili mi sa tim sinusuka. Ah, ah, Duterte ni. Duterte. Kami. Duterte. Duterte. Boss. Duterte. Okay. Duterte. Duterte yun na. Tiga. Dito tayo sa public market pa rin. Yung pag-ikot-ikot natin. Ma'am, may buntag. Kalisorbi lang ko, ma'am. Yes. Kalisorbi lang. Duterte, Team Duterte o Team Marcos. Sila ang mga line-up pagka-senator. Kami sir. Sos. Kami kahit Duterte dyan. Sulit yun, Duterte. Wag yun niya ng Marcos ang buka. Ma'am, kalisorbi lang. Duterte. 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 Hindi mo kinahanglan sorbiho na Davao, sir. Sulit yun, sir. Lagi no? Sulit kayo, Duterte. sir. Di na kinahanglan sorbiho. Mi, Kami. Marcos Duterte. Duterte. Duterte gitu. Pilih kilo lang ka. Makita ba yan? 100. I don't care. Thank you ah. Solid Duterte. Sulit na, sir. Pa rin, sige. Dito tayo. Kalisorbi lang. Ma'am, kalisorbi lang Duterte Marcos. Dibin Japon. Kalisorbi ra. Duterte Marcos mi. 20. Undecided. Dito tayo. Kalisorbi lang. Marcos o Duterte. Duterte yapon. Solid gitu. Duterte. Mi. Marcos Duterte. Sana man tao Lagi. buhat lang. Mala. Oh, thank you. Kalisorbi ra. Dito tayo. Ikot tayo dito. Oy, boss, Dol. Kalisorbi. Marcos Duterte. Duterte Marcos. Pili lang. Kalisorbi lang. Duterte. Ikaw, bo. Oh. Duterte ta. Duterte. Okay, ikot-ikot tayo. Mi! Nang buntag Duterte Marcos. Kalisorbi. Thank you. Kala ko, sorbi lang ko. Duterte Marcos. Duterte. Duterte. Matik Duterte. Matik yun. Ratsada. May line up niya. Ha? Line up ni Duterte, line up ni Marcos. Oh, di tayo Duterte. Dahil sa kwadro? Ala ko mo sa Duterte boss. Duterte yun. Oh, Duterte. Number 1. Number Solid. wahid. Thank you. Sige. Sorbi lang. Sorbi lang ko, ma'am. Ka Duterte o... Duterte! Duterte. Duterte! Ni, ikaw. Duterte. Duterte! Patient Oh, order pero number 1. Duterte Magkaraon yun. sa una, perting sa muka. Lagi no? Karon, ilom na kayo. Karon sila naman, samok na magbalik. Samong balik no? Hatlok kayo. Padala na sila tao diri para sa muko ng Davao. Atong natabo dari no? Oh, tagaliti man to, tao matunitam. Sige. Tamsi. Thank you. Duterte. Solid. Tao ni Tamsi to. Boss, kalisorbi lang. Tawan ni Francis. Duterte. Tawan to ni Francis. Sige. Ma'am, Duterte, Marcos. Sige sir. Undecided si ma'am. Thank you. Dito tayo. Boss, kalisorbi, Duterte, Marcos. Duterte gyapon. Boss, Duterte, Marcos. Kalisorbi lang. Duterte. Duterte lang ako. Kami. Duterte gyapon ka. Duterte. Duterte. Why Okay. nine? Tiga. Si Bato. Kalisorbi lang, Duterte, Marcos. Duterte. Boss, Duterte. Wait ka nagsaan. Duterte, Marcos. Decided. Sige. Ito. Busy. Dito tayo. Okay. Magpunta tayo doon sa may gulayan. Boss, kalisorbi lang. Yes, sir. Marcos Duterte. Ay, siyempre, Duterte ta. Duterte Isa yun. naman tao eh. Davao gud ta. Diba? Duterte yun. Duterte ta. Thank you. Sulit kay ta diha. Solid yun. Duterte, Marcos. Duterte. Boss. Marcos Duterte. Duterte. Ikaw, boss.
Duterte na tayo, Duterte. Duterte. Survey lang, survey. Me, ikaw me. Duterte yun na. Duterte yapon. Sulit. Tuyok ta, tuyok. Ito tayo. Boss, Ato gyapon. Duterte yapon. Thank you. Sulit Duterte. Kali survey. Ito tayo. Baba tayo dun sa may gulayan para makakuha tayo ng update. Kali survey lang po tayo. Ikot-ikotan tayo dito sa may public market. Boss, may buntag. Kali survey lang. Marcos Duterte. Line up. Senator. Line up. Ikaw, boss. Duterte, Marcos. Duterte, boss. Duterte. Tingko. Dito tayo. Line up ka lang. Kay survey. Ni Duterte. Survey. Duterte, Marcos. Ah, dire, may sa akong idol no, si Duterte. Tatay, di ko. Ito gyapon lagi. Ikaw, me. Ato na. Of course, Duterte. Duterte. Grabe ko sa imo. Duterte na. Sa katong Oo. vlog ka. Oo. Ikaw dito. Survey. Kali survey lang. Shoutout sa Ako dahil ko ka. Kinsa mo sa muha na lang. tatay. Okay, Duterte. Thank you. Duterte. Oh, Duterte. Duterte. Solid Duterte. So, kasa mo na upload. Silang, update lang. Oh. Boss, kali survey lang. Duterte, Marcos. Duterte yun. Teta, busy mo sila busing. Asa mo? Walang, kali survey lang. Sulbi lang. Kay sulbi lang. Duterte, oh. Thank you. Unsa tay vlog mo? Ano? YouTube ni. YouTube. Bay. Oh. Alay, dito TV day. Alay, buddo. Daghan man gud, be. Ah, daggan mo. Oh, survey ba? Ha? Thank you. Ito tayo. Kali survey lang ko, ma'am. Duterte, Marcos. Boss. Duterte. Tigo. Kali survey lang. Duterte. Kali survey lang. Dili, pili lang ka, ma'am. Pagka senator. Line up nila. May line up ni Marcos, line up ni Tatay. Tan. Thank you. Duterte. Mi, kali survey lang ko, mi. Duterte, Marcos. Duterte, kami. Duterte. Kali survey lang. Dita. Kali survey lang ko, may buntag. Marcos, Duterte. Kali survey lang. Duterte. Duterte tanan. Halos tanan Duterte. Ma'am, kali survey lang. Duterte good. Thank you. Duterte. Boss, kali survey lang. Marcos Duterte. Duterte good. Solid. Duterte. Oh, thank you. Isa sa Duterte gyapon. Oh, dita. Koy. Marcos Duterte. Duterte. Ayan. Ikot-ikot na tayo. Marcos Duterte. Kayo survey. May buntag. Kaning kayo survey lang ko. Marcos Duterte. Asa mo dito na dapat? Ko lang kaning survey lang. Sulbi lang mo. Oh. Pili lang asa may kuan na pilian. Kay team Duterte, team Marcos. Team Duterte mo, siyempre. Sana walay Duterte good. walay makasagol lang eh. Straight good, straight. Asa lang daw ka ba? Kay Marcos. Marcos ka o Duterte? Timbang lang mo ni. Dire. Dili sa team suka. Team suka po. Team suka. O, Team Suka. Dili mi sa team sinusuka. Oh. Duterte TV. Dire kami Duterte. Reko. Oh. Deko anak. Kayo survey lang. Dili sa kwan. Marcos Duterte. Tagbaw na biya na. Duterte. Sige. Team Suka. Solid Duterte. Solid gino Duterte. Sige. Ano na? Dire. Ay, dalawa na. Oh. Tigo. Me, kayo survey lang, me. Marcos Duterte. Survey lang. Asay mo, kay Duterte o kay Marcos? Oo, sige. Thank you. Ito tayo. Boss,
Marcos Duterte. Kali survey lang. Undecided pa. Boss. Marcos Duterte. Undecided, undecided. Marcos Duterte. Duterte. Thank you. So, busy kay... Boss! Marcos Duterte. Ito tayo, may music. May mga panawagan. Okay, ito tayo sa may yan ito nag-ikot-ikotan tayo sa public market. Survey lang Duterte, Marcos. Duterte, solid Duterte. Ayan. Boss, kanya survey lang boss. Marcos, Duterte. Duterte. Thank you. Ayan. Tayo. Nag-ano lang tayo dito, nag-ikot-ikot lang tayo sa may Pag-asa. Pwede ng Pag-asa. Para makuha tayo ng update sa dito sa may palengke. Ano yung mga komento. Yan, na ginagawa natin ito para makuha tayo ng mga opinion ng ating mga kabayan. Yan. Boss, kalisorbe lang. Marcos Duterte. Duterte gino. Ayan. Ito tayo. Kahit na mga bangsamuro natin, Duterte talaga. Ayan, update lang po tayo. Ayan. Ito tayo. Boss, Marcos Duterte. Fights. Thank you. Okay. Ito tayo. Kalisorbe lang. Kalisorbe lang. Duterte, Marcos. Duterte. Duterte, me. Mas nasa ka diri. Duterte yun yung Duterte mga tao yun. diri. Saan man ni Mas Marcos? Kaunong ni mo na? Marcos. Marcos na tayo. Marcos ka. Sige, Marcos ka. Duterte, me. Marcos ka? Ni-survey lang ko, survey. Sorbe. Duterte ka. Duterte, me. Duterte ka, sorbe. O ka Marcos ka, sorbe. Nagkuha lang ko, nag-volunteer. Asa ni kang asa ni? Mo ni kay Marcos, line up. Mao ni gipakuan sa imo. Mo ni kay Duterte. So dito lapit sa yahan, ini. Oo. Bungurbilya. Ay, ang karaan mani, ang karon nga bago. Manny Pacquiao, bagagnaw. Ngano? Sa una, niingon siya na ayaw mo boto ni Marcos kay wa nay pulos. Oo. Karon ni line up ra dai gyapon. siya. Baka kayong taong. Duterte ka. Marcos ka. Uy! Restraint father. Duterte pa kami. Oh, state no, Duterte, solid. Mana yung line up niya? Mo na mga kusdan niya nga tao ron. Oo. Line up niya, mi. Napiliagi yung Mayo. Mo na mga kusdan niya nga tao ron. Pag Duterte ka, state Duterte. Kita. Halangan, mulutok yun na sila tangan. Oo. Kibuloy pag Kami. si Bongo, si Bato, Line up. si Marcolita, Duterte, Marcos, Pinglo, si Salvador, Duterte. si Bundok. Oo. Ay, si Bundok, taga diri man ni Davao. Attorney mo na. Attorney man na. Mo ni ang binyo. Line up. Mo na nagalaban sa yaha karon. Mo na naga-escort ka Sara. Jimmy Bundok. Si Vic Soto, Vic Rodriguez. Vic Rodriguez. Hindi ka bakit samok ang pagkuha? Kanina Marcos, no? Samok? Karon? Duterte 30. ka. Duterte ka, Marcos. Sama. Ayaw mo ka Duterte kung Marcos ka. Nakakiraw naman ka sa iya. Sige. Instead, ano? Marcos tayo Duterte, no? Duterte ka. Wala, nag-live. Thank you, thank you, ah. Thank you. Klaro. Thank you, thank you. At least Duterte. Kaya survey. At least makabalota sa mga opinion ninyo, sa mga katauhan. Panawagan. Timmy. Oo. Ayan, kasi survey lang tayo, makuha natin yung opinion ng mga kabayan natin. Punta tayo dun sa may gulayan. Ayan, oh. Boss, survey lang, boss. Duterte, Marcos. Duterte. Boss, kali survey lang, boss, ha? Duterte, Marcos. Duterte ta. Duterte. Oo. Boss, Duterte ni. Duterte. Ay, mahal lang ko kay Marcos. Marcos, no? Alam bugas. Oo. Pili kilo rin bugas na yun. Ha? Wala ba ni Baba? Wala pa. Pinisita pa yun.
Presinta yung dagat. Lagi, isa mo saan yan sa una day. Barato kayo sa na. Lagi, 20. lagi. Ay, sobra 30. Ano? Karon mahal na kayo, no? Oh, karon mahal na. Ay, klaro si Marcos. Marcos, no? Sige, thank you, ha. Sorbe lang, sorbe. Kalye sorbe, ma'am. Kalye sorbe lang, Duterte Marcos. Duterte. Thank you. Duterte yun. Ito tayo. Ikot tayo dito. Ayan. Kalye sorbe. Demolition team. Ito tayo. Mga tayo, ikot-ikot tayo dito. Ayan. Tayo. Medyo busy. Ito tayo banda. Ayan. Kalye survey lang tayo, ikot-ikot lang tayo. Para malaman din natin yung mga kabayan natin, mga opinion nila. Sir, kalye survey lang ko, sir. Marcos Duterte. Duterte ikaw, sir. Duterte, solid. Line up, senator niya. Thank you. Kalye survey lang ko, ma'am. Duterte, Marcos. Kira? Marcos Duterte. 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 Survey lang, survey. Duterte. Duterte ki solid. Boss. Duterte. Duterte. Kalye. Survey lang. Ma'am, Duterte, Marcos. Undecided. Ito tayo. Ikot-ikotan tayo. Boss, survey lang ko, boss. Kalye survey lang, ma'am. Kaya yung Duterte, Marcos. Duterte. Duterte. Solid may Duterte. Duterte, solid. Kalye survey lang. Duterte, ma'am. Survey lang. Tigo. Duterte gihapon. Survey lang, survey. Survey lang ko, boss. Duterte, Marcos. Ma'am. Duterte. Ma'am. Survey. Duterte. 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 Survey lang. Duterte. Oh, Sarah all. Duterte. Dito ta. Duterte. Survey lang, survey. Good. Survey lang ta. Tuyog lang ta. Ma'am, kali survey lang ko, mama. Kay Marcos Duterte. Marcos Duterte. Survey lang, survey. Team, wala pa. Undecided. Ikaw? Oh, undecided. Okay, thank you. Okay lang. Ikaw, boss? Duterte ko. Duterte ka? Okay, solid Duterte. Tutuyog ka ta. Ito tayo, okay, may music. Ayan. Ikot tayo. Kalye survey lang. Ma'am, kalye survey lang, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Ma'am, kalye survey lang. Duterte. Di ba bugay? Duterte. Boss. Buloy. Kibuloy, oh. Duterte na si Kibuloy. Senator. Duterte ka. Thank you. Boss, wala nga. Ang kalye survey lang. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Lagi no. Thank you. Ma'am, survey lang. Duterte, Marcos. Thank you. Duterte daw. Duterte. Thank you. Hello. Hi. Busy. Thank you. Duterte. Ma'am, kalye survey lang go. Marcos Duterte. Survey lang. Ambot lang. Dili mi ka decide ana. Decided. Thank you. Ikaw, ma'am. Kasi napilihan pa. Kayo mag-decide mi. Oo. Okay na. Sige. Kayo survey lang ko, boss. Duterte, Marcos. Survey lang. Duterte. Straight, no? Duterte. Oo. Duterte. Wala yung na. Duterte yun ha. Duterte yapon. Dabaw. No? Okay, thank you, ha. Survey lang, survey. Ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Kali survey lang, boss. Ma'am, kali Duterte, Marcos. Natural, Duterte Joko. Duterte, good. Thank you. Okay, ikot tayo, ikot. Hello. Kali survey lang, Duterte, Marcos.
Duterte. Kami. Sorbi na, sorbi. 230. Tuloy ito. Go, boss. Duterte. Madam, Ma'am. sorbi lang. Maayong Duterte. Dito. 230 kami. Duterte. 30 talaga. Tay, boss. Walang pagbabago. Duterte. Walang pagbago gino, Duterte. Thank you. Sorbi lang. Marcos Duterte. Okay, dito tayo. Pwede mo sorbi, boss? Okay na? Duterte, okay. Okay na? Hello, ma'am. Sorbi lang ko ha. Duterte, Marcos. Duterte. Duterte. Kami. Duterte. Duterte. Boss. Duterte. Duterte kapon. Thank you. Sorbi lang, sorbi. Ito tayo. Ayan. Mababa na yung ano natin, ikot. Nag-sorbi-sorbi lang tayo. Boss, okay na, boss. Sorbi lang, okay na? Oo. Tigo. Okay na. Ayan. At least magtanong-tanong tayo para makakuha tayo ng update sa kanila. Yan, nag-ikot lang tayo. Medyo mahaba na yung ikot natin. Boss, sorbi lang ko, boss, ha? Ay, ma'am. Marcos Duterte. Okay na? Busy. Thank you. Sorbi lang ko. Mukha lang ko opinion. Duterte, Marcos. Duterte, no? Steady. Duterte. Ah, okay. Kami. Marcos Duterte. Ano ba sila ang kuan? Duterte. Sila managay. So, bro, ang line-up na nila, sila yung nagdala. Okay. Oh. Kuan ang line up. Oh, sige, pili lang ha. Oh. Paano ko opinion? Duterte? Thank you. Duterte. Kalang ko, sorbi lang ko, Koy. Okay ra? Okay ra? Kalang, pili lang kalang. Marcos o Duterte? Duterte o Marcos? Kalang, pili lang. Siyempre, Duterte! Oh. Siyempre, Marcos Duterte. Saan mo lang, di ba? Duterte. Nasama na sa duha. We chose Duterte. Duterte. Muna yung mga line-up. Sorry for Marcos. Mga senator, oh. Duterte dire, andere. Marcos Duterte Duterte. for now. Marcos ka, Duterte ka. Ha? Duterte. Pusing, unta wag ka pusing. Marcos. Okay. Tanin nyo ha. Duterte. Tanan. Kayo na. Thank you. Thank you. Tanawa ko sa sutro, unsa. Lagi na. Marcos, Duterte kita manawagan. Di dapat si Duterte kay. Duterte ka, no? Sa iyang panahon sa una, wa naglisod ang tao. Okay, no? Karon naglisod pati PhilHealth kuhaon pati. Zero budget. Oh, nasiruhat na tanan ron. Sige, thank you ha. Tao na lang matiguang. Tao na lang na madisgrasya. Kailangan, tako itabang nung pilot nung, gikuha ng budget. Ano budget asam na nalagto ng pangayuda nila ron. Ila din ang sariling kwarta, na ila sa Tatuwa mo na. Tawahan mo na, Kwarta tawahan. sa tao na. Thank you, boss ha. Salamat sa mga komento. Ako na po.